pesos. Small up to XL to. Okay, napaaga yung ating summer square pants. Pero hindi naman siya ganun ka-summer. Ayan. Okay, adjustable ang waistline. Super malamig po ng tela. Linya ng fabric niya. Super bagsak, mga sisters. Okay, for only 499 pesos. 1617. 1617. 1617. Ayan. Si Sibel, for only 499 pesos. Ito yung details niya. With pocket both side. Square pants po yan, mga Sibels. Super lightweight po yung kanyang fabric, sister. Ang ganda ng fabric nito. For only 499 pesos. Baka bet nyo dito, 1617 cream ang color na. Combination with cream black. Mind space, 1617 cream. Si Sibel. So, 1617. 1617. Mindspace 1617. Okay, Mindspace 1617 cream for only 499 pesos. 26 hanggang 36 inches waistline. Sibels, garterization, adjustable with pocket both side. Okay, super square pants din to, mga sister. Baka bet nyo for this one. Mindspace 1617. Mindspace 1617 cream for only, matawag nito, for only 499 pesos. 39 to 40 inches length. High-waisted, mga sisters. Ayan siya, sis. Okay, super nice ng pants na to kasi bagsak siya. Baka bet nyo for this one for only 499 pesos. Yun nga lang kasi one color lang siya. Okay, nabusan kasi ako ng color black. So, color cream lang po available. Mindspace 160, ano ba ko ito? 1617. Mindspace 1617 cream sa Sibels for only 499 pesos, mga sister. Okay, small up to XL din to. Super bagsak po ng tela nito. High-waisted din siya. 39 to 40 inches length. And then, sisi yung kanyang waistline up to 36 inches waistline. Naka-high-waisted siya si Sibels. Okay? 39 to 40 inches length po yan. Super nice. Mindspace 1617 cream. Baka bet nyo for this one for only 499 pesos. 1617. Mindspace 1617 cream. Super nice na to, mga sisters. Mindspace 1617 cream for only 499 pesos. Anong code ng top mo, sis? Yung code ng top ko, sister, wait lang. Nakalimutan ko na eh. Okay, ito sis yung colors available para makita mo. Okay, sisi yung tapos multi-semi-large up to 38 to 40 inches yung bust. Tapos semi-denim ang fabric nito, kaya very nice. Ang code sisi is 3137. Mindspace 3137 pink. Mindspace 3137 choco. Mindspace 3137 black. Mindspace 3137 white. At yung suot ko naman, Mindspace 3137 khaki. And then si Sibels yung nasa maliking color brown for only 550 pesos. With pocket both sides, sister, all buttons working. Pwede mo siyang gawing long sleeve or half sleeve. Yung fabric nito, sister, very nice kasi semi-denim siya na lightweight. Kapag bet nyo for only 550, 3137. Mindspace 3137 khaki. Mindspace 3137 pink. Mindspace 3137 choco. Mindspace 3137 black. Mindspace 3137 white. And then also sa brown po manikin for only 550 pesos. Ayan yung code niya, 3137. And then yung colors, mga sesiba.